protiv Vojislava Šešelja. Dobro, danas u četvrtak pozdravljam gospođu Dal koja zastupa tužbu. Također pozdravljam gospodina svedoka koji je sa nama danas i pozdravljam sve one koji nam pomažu u našem zadatku, u našem poslu. Po članu 15 bis pravilnika suda, drugi sud je odsutan danas iz ličnih razloga. Također skrećem pažnju gospodinu Šešelju da mu ostaje po satu još sat i 5 minuta na koje ću ja dodati dodatnih 20 minuta koje on zahtevao, tako da gospodine Šešelj možete do 10 sati i 30 minuta ispitivati svedoka. To sam želeo da vam kažem kao uvod za današnje zasedanje i gospodine Šešelj, odmah ću vam dati reč. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine Oberšal, da li ste juče poslijepodne, sinoć ili noćas bilo s kim razgovarali o vašem svjedočenju ovdje? Ne. Dobro. Posljednje pitanje koje sam vam jučer postavio bilo je o napadu na hrvatsko civilno stanovništvo u Vojvodini. Vi ste, da vas podsjetim, prethodno rekli da ste dosta informisani, da ste proučavali taj problem, a onda ste u odgovoru pomenuli izveštaj Tadeuša Mazovjeckog. On je bio izaslanik generalnog sekretara, koliko me sećanje služi, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, je li tako? Da li se sećate toga? To je posljednje bilo. Yes. Da, da li je vama, gospodine Oberšal, poznato da sam ja u više navrata napadao javno Tadeuša Mazovjeckog kao lažova i prevaranta? Da li vam je to poznato? I'm not surprised. Ja nisam iznenađen. Dobro, nije ni on bio iznenađen, pošto on bolje od mene znao da je lažov. Nije to bitno. Da li vam je poznato da je Tadeuš Mazovjecki tada... Primjedba, gospodine sudio. Da, izvolite, gospođo Dal. Zahtevam da gospodin Šešelj bude upozoren da ne komentariše odgovore svedoka. Ja imam pravo da komentarišem odgovore svedoka i iz toga slijedi novo pitanje. I ne možete me u tome spriječiti. Oui, attendez. Čekajte. La réponse du témoin c'était je n'ai pas été surpris. Je me suis posé la question surpris parce que M. Mazovjecký est menteur ou surpris parce que c'est M. Seychelles qui le disait. Donc il y avait une ambiguïté. Postojala je nejasnoća u ovom odgovoru. Gospodine svedoče, da li činjenica da vas nije iznenadila ova primjedba gospodina Šešelja, šta to znači? Pa ono što sam ja mislio je da ja nikako nisam hteo da kažem da je bivši poljski premijer vrlo uvažena osoba, gospodin Mazovjecký, lažov, ali ja nisam iznenađen da gospodin Šešelj njega zove lažovom. On mnogo ljudi zove lažovima i mene juče nazvao lažovom. To je nešto uobičajeno za njega. Šta god neko nešto kaže, on ga nazove lažovom. To tako gospodin Šešelj radi. Dobro, evo da nastavimo sa ispitivanjem. Izvolite, gospodine Šešelj. Ja moram prvo da primetim da ja juče nisam rekao da ste vi lažov, gospodine Oberšal. Ja sam rekao da lažete, ali nisam rekao da ste lažov. To su dve veoma različite stvari. Jer ako bih rekao da ste lažov, onda biste imali pravo da se naljutite zbog uvrede. Ali ako kažem da konkretno lažete, tu nemate pravo da se naljutite, ja imam pravo da to ovdje konstatujem. To su dve veoma različite stvari. Primjedba. Sudac, izvolite. Tužiteljica, ovo nije valjano unakrsno ispitivanje. Ovo nije unakrsno ispitivanje, nego je svađanje sa svjedokom.
sudac. Da, trebalo bi svakako izbjeći bilo kakve prepirke sa svjedokom. Gospodine Šešelj, vi ocjenjujete da je možda svjedok lagao, onda kažite vijeću u vezi s čim, jer ja ne znam na što vi mislite. To sam juče rekao, gospodine sudio, u pogledu njegove tvrdnje da je obavljeno istraživanje medija za 92. godinu u Srbiji, iz koga se vidi da sam bio proteživan u režimskim medijima. To smo juče završili, nemojte molim vas da trošim vreme na to. Ali ja nikad nisam rekao da je gospodin Oberšal lažov. To nisam rekao i neka mi to ne stavlja u usta. Gospodine Oberšal, da li je vama poznato, pošto ste čitali taj izveštaj Mazovjeckog, da Mazovjecki u izveštaju za mene tvrdi da sam se zalagao za deportaciju Mađara iz Vojvodine? Jeste li čitali u njegovom izveštaju to? I don't know by heart. Ne znam napamet konkretne navode iz tih izvještaja. Da sam znao da će me ispitivati kao vještaka o izvještajima Mazovjeckog, a ne o vašim govorima čiji sam sadržaj analizirao, ja bih sada te izvještaje ovamo donio i pogledao bih točno što je gospodin Mazovjecki kazao. Ja se u ovom trenutku sjedeći ovdje ne mogu sjediti svakog konkretnog detalja. Gospodine Oberšal, vi se pozivate na izvještaj Tadeuša Mazovjeckog u svojoj ekspertizi. Na tome morali ste očekivati moje pitanje o tom izvještaju. Vas ne opravdava sad neznanje sadržaja celog izvještaja. Ali, ostavimo to za trenutak po strani. Ako je tačno ovo što sam vama sada rekao, da izvještaj, ne možete me sad prekidati. Da bih na ovo mogao odgovoriti. Odgovorit ćete mi kad ja postavim pitanje. Tužiteljica prigovor, časni sudac, pa pustite da postavi pitanje, još ne znam što je pitanje, već ste ustali. Tužiteljica, časni sud, svjedok se obratio vijeću, a gospodin Šešelj je govorio preko njega i spriječio ga da uputi svoj zahtjev vijeću. Sudac, što ste željeli reći, gospodine svjedoče? Svjedok, doktor Šešelj tvrdi da nisam koristio materijale Mazovjeckog u svojem izvještaju vještaka, ali ja sam to učinio. Mazovjecký je napisao jedan izvještaj samo o medijima u tom razdoblju 1992. 1993. i tako dalje. I on je, njegovo osoblje i on analizirali su sadržaj medija kao i ja. Sudac, u redu, ali ono što mene zanima, a čini se da je to zanima i svjedoka, jeste li vi kao vještak pročitali taj izvještaj? Vaš odgovor je potvrdan. Svjedok da. Sudac, u redu. Gospodine predsjedavajući, ja opet moram da konstatujem da izgleda prevod katastrofalno loš. Ja sam rekao da se gospodin Oberšal služio izvještajem Mazovjeckog pišući svoju ekspertizu, a njemu su preveli da sam rekao da se nije služio. Gospodine Oberšal, ako je tačno da u izvještaju Mazovjeckog stoji tvrdnja da sam se ja javno preko medija zalagao za deportaciju Mađara iz Vojvodine, a ja to nikad nisam uradio, da li sam u tom slučaju s punim pravom Mazovjeckog nazvao lažovom?